Bonjour, dans cette séance, on va parler de l'exploitation pédagogique de l'examen de 2016. اليوم غنتحدثوا على ولا غنشوفوا التصحيح ديال l'exploitation pédagogique ديال الامتحان ديال 2016. دونك عطاونا واحد البويم ديال هوغو فيكتور هوغو. فيكتور هوغو سي ان écrivain ديال 19e سيكل القرن 19 وكينتمي للتيار ديال لو رومانتيزم. قلنا لو رومانتيزم هو واحد التيار اللي دار باش ce sont des écrivains qui privilégient, qui emploient très souvent leurs sentiments, qui emploient par exemple le jeu, pronom personnel jeu, c'est-à-dire ils privilégient le moi, donc ils parlent de leur souffrance, de leur état d'âme, etc. Parmi les thèmes favoris de ces écrivains romantistes, il y a la nature, il y a la fuite du temps, il y a la mélancolie, et la akhiri. Donc, attendons le poème de Hugo qui s'intitule Mélancolia et qui est tiré d'un recueil poétique intitulé Les Contemplations. Ça, c'est la première chose. Donc, on va la consigne. Donc, proposez pour une classe du cycle secondaire de votre choix une activité de lecture à partir du poème ci-dessous. Vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants. Donc, une activité de la lecture, le cycle secondaire. Donc, définir un ou deux objectifs pédagogiques de l'activité. Donc, deux objectifs. De présenter différentes étapes de l'activité. 3. Formuler quelques questions pertinentes pour chaque étape. Préciser l'utilisation du tableau dans la conduite de cette activité et finalement montrer le rôle du professeur et celui de l'élève. Bien. Donc, on va نقراو la consigne قبل ما ندوزو le support. Donc, عطاونا واحد la tâche هي c'est très évident et c'est très patent de dire qu'il s'agira dans cette tâche-là d'une fiche pédagogique. Donc, là, je vais donner des éléments qui composent la fiche pédagogique. On peut en citer les objectifs, les étapes de l'activité, les questions de chaque étape. On a également l'utilisation du tableau. On a également la tâche du professeur et la tâche de l'élève. Ça, ce sont les éléments composant la fiche pédagogique. Bien. Donc, on va la consigne proposer pour une classe du cycle secondaire. Donc, un cycle secondaire. Le secondaire, on dit secondaire, il y a Tanawi. Donc, Tanawi, on dit Teheli ou on dit E'dadi. D'accord. Donc, on dit le qualifiant, ici, on dit le collège. D'accord. On dit cycle secondaire qualifiant, cycle secondaire collégien. Donc, l'exploitation pédagogique, moi je vais choisir de travailler sur le cycle qualifiant. C'est-à-dire le cycle qualifiant et lycée. Donc, on va la deuxième année, la première année du baccalauréat. علاش هذا الاعتبارات قبل ما ندوز الاعتبارات باش انني نجاوب على الامتحان على الديداكتيك اون جينيرال ولا على l'exploitation pédagogique ولا على ليتود دو كا ولا على لا سيتوياسيون بروبليم. راه باش نكون واضح خصني يكون عندي ان جارغون واحد ان اريير بلان اللي هو معتبر باش انني نقدر نجاوب. ماشي انا ما عرفتش بزاف ديال لي كونسيبت وكذا وغادي نمشي نفهم. كاين اللي يقرا هذاك كونسيبت ما عرفش واش غادي نقاد فيش واش غادي نقاد التكست. دونك اما الا كنت قاري انا لا فيش عارف لي زيتاب ديالها الى اخره راه اون فوا نشوف هاد لا كونسيبت غيجيني هاد التمرين هذا تري فاسيل. دونك لا didactique là c'est impossible d'y répondre si je n'ai pas un arrière-plan اللي هو considérable. Donc je continue. Donc قلنا غادي نختار لو سيكل كاليفيون. غادي نختار لا première année du baccalauréat. علاش عندنا d'abord l'écrivain, c'est un écrivain que je trouve dans la première année du baccalauréat avec son roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné. Il faut dire que Hugo c'est un écrivain engagé. Ça veut dire quoi engagé? اللي كيدافع على بزاف القضايا. Entre autres كنلقاو هاد
القضيه ديال لو travail ديال لي زونفون. هاد لو بويم هذا ميلانكوليا كيهضرنا على لو travail ديال لي زونفون، كيف ما كيهضر لنا ايغو في لو رومان اتيز ديالو اللي هو ديرني جور دان كونداني. كيهضر ليه على اش؟ كيهضر ليه على لا بين دو مور، داكوغ، لا بين دو مور. دونك كيباغي لابوليسيون ديال لا بين دو مور. دونك مزيان دابا اختارينا لو سيكل اللي غنخدمو عليه، اختارينا لاني ولا لو نيفو اللي غنختارو عليه نخدمو عليه. قلنا هو لا بروميير اني دو باكالوريا. علاش؟ حيت عندي ما يسمى بلا بويزي انغاجي في لو موديول ديال لو ديرني جور دان كونداني. عندي واحد لا بارتي خصني نخصصها الان بويم انغاجي، كنختارو من راسي وكنجيبو التلاميذ ديالي باش انني نديرو معاهم. ولاحظ بان لو بويم اللي هو ميلانكوليا كيتناسب مع الموديول ديالي، داكشي غندير في الموديول ديالي. باش نعرف هاد القضيه ديال الموديول لي سيكونس اكسيتيرا، درت عليه واحد الكور اللي هو في طور الانجاز. دونك اون فا voir tout cela après. دونك بكل بساطه بلا ما يدخل الانسان بلا والو، موديول بمعنى اون اوفر. يعني دابا في لو كاليفيون في الليسي كنخدموا لي موديول. عندنا واحد لو travail modulaire، c'est-à-dire je travaille en termes de module. بمعنى في première année du baccalauréat عندنا 3 modules. عندي موديول ديال لا boîte à réveil، موديول ديال لو dernier jour d'un condamné، et عندي موديول ديال Antigone. في deuxième année du baccalauréat عندي موديول ديال Et une fin de couple heureux، عندي موديول ديال le Père Goriot، et également عندي موديول ديال donc Père Goriot boîte Père Goriot et une fin، et finalement عندي موديول ديال Candide ديال Voltaire. في le tronc commun عندي موديول ديال Auchan، موديول ديال نوفيل رياليست، سواء نختار Auchan سواء لا فيسيل الى اخره. عندي موديول ديال لو بورجوا جونتيون c'est-à-dire le théâtre، et عندي موديول ديال لا نوفيل فانتاستيك ديال تhéophile Gautier اللي هي il s'intitule le chevalier double. بكل بساطه ما معنى موديول في لو ليسي؟ موديول تساوي une œuvre، موديول تساوي une œuvre، روايه. سا كلير، هذا هو موديول. داك الموديول كينقسم لبزاف د الحوايج. عندنا الموديول كينقسم لينا دي سيكونس، داكوغ. الموديول كينقسم لسيكونس. دوك لي سيكونس كيكونوا فيهم دي كومبيتونس. معنى شنو الفرق بين الكومبيتونس والأوبجيكتيف؟ لا كومبيتونس هي elle est plus lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif, d'accord? Donc elle est plus lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif. Donc chaque compétence, séquence doit avoir une compétence. قلنا le module كينقسم لنا les séquences، les séquences كينقسموا لنا les activités اللي كنديروهم في des séances. عندنا واحد النوع من ديكلوازونمون ديال هاد لي زيليمون هادو. دونك عندنا موديول كيتفرغ للسيكونس، لي سيكونس كيتفرغوا لي زاكتيفيتي. ملي كنقول اكتيفيتي سواء ليكتور سواء ليكري سواء لوغال سواء لا لونغ، او لي زاكتيفيتي راه كنديرهم في دي سيونس. ودائما في لا سيكونس خصني نلقى اخر حاجه كيكلور لو فيرب كلور. دونك كيكلور لا séquence كتكون une évaluation. Donc chaque séquence doit se terminer par une évaluation des acquis ديال les élèves pour vérifier s'il a bien compris ou pas. هذه فقط كتوضيح على ما هو الموديول ما هو الى اخره. دونك عندي واحد الدرس خاص على هاد لي نونسيون هادو. دونك maintenant on va lire l'extrait Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la rivière maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Ils ne sont dans un bagne, anges dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain,
tout est de faire. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendrée sur leurs joues. Elle fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin. Et là, قبل ما ندوزو لا فيش بيداغوجيك اللي غنقادو في هاد ليكسبلوطاسيون بيداغوجيك خصني نفهم كيفاش كنخدمو في لو ليسي، الطريقه ديال العمل ديالنا في لو ليسي. دونك في الليسي مختلف على الكوليج توتالمون في طريقه العمل، بمعنى ان في الليسي الاستاذ عنده حريه اكبر بارابور لو كوليج. يعني الكوليج كنبقى تابع المقرر، خصني نكتب لوبجيكتيف اللي كتبين في المقرر، خصني نكتب لا كومبيتونس اللي كتبين في المقرر الى اخره. الوغ كو لو ليسي نو، دونك جي بلوس دو ليبرتي. الان غادي نعطيكم ان بيتي ابيرسو على لا مانيير دون طرافاي في لو ليسي. دونك في الليسي كنخدمو اون تيرم دو بروجي بيداغوجيك، كنتحدثوا على مشروع البيداغوجي. البروجي بيداغوجيك ما معناه بكل بساطه هو كنشد واحد لو موديول، كنشد واحد لوفر بحال مثلا لوفر ديال لو ديرني جور دان كونداني. هاد لوفر كنسميها ان موديول، داكوغ. هاد لو موديول كينقسم لبزاف ديال لي سيكونس، داكوغ. هاد لي سيكونس كيكون فيهم دي كومبيتونس، مفهوم؟ لا سيكونس كيكون فيها اون كومبيتونس والدرس كيكون فيه ان اوبجيكتيف، مفهوم؟ لا سيكونس كومبيتونس والدرس كيكون فيه اوبجيكتيف. علاش؟ حيت لا كومبيتونس elle est considérable, elle est très lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif, c'est clair? Donc la compétence, l'élève غادي يعرف ويفهم الدرس، ولكن ان جور او لوطر غادي يستعمل داكشي اللي عرف من قبل. هنا كنتحدث على اون كومبيتونس، حيت لا ديفينيسيون ديال لا كومبيتونس هي لا كاباسيتي دو موبيليزي intégrer des ressources afin de solutionner une situation problème. Donc بلا ما ندخل في لي ديتاي، دونك قلنا بروجي بيداغوجيك كينقسم لنا دي موديول. ما هو الموديول؟ هو اون اوفر ليتيرير. هاد الموديول كينقسم لنا بالدور، كينقسم لنا لي سيكونس. فهاد لي سيكونس كنحدد لكل سيكونس واحد لا كومبيتونس ديالها، مفهوم؟ هاد لي سيكونس تينقسموا حتى هما لي زاكتيفيتي، سوا لاكتيفيتي دو ليكري، لا ليكتور، لا لونغ ولا لورال. هاد لي زاكتيفيتي سوا كيكونوا اون كلاس ولا اور كلاس. قل لا إله إلا الله. دونك لي زاكتيفيتي سوا اون كلاس سوا اور كلاس. واخر حاجه كتكون عندي في لا سيكونس، غنشوفوا هادشي بالتفصيل في درس اخر. اخر حاجه كتكون عندي في لا سيكونس هي واحد ليفالواسيون. دونك دائما لا سيكونس كتنتهي بواحد ليفالواسيون. نعاود نشرح. الا بغيتي بحال مثلا واحد الشجره ديال تفرعيه، غادي نشد بروجي بيداغوجيك، غادي ننزل منه موديول غنزل منه سيكونس غنزل منها اكتيفيتي غنزل منها اون كلاس اور كلاس، اي فينالمون غنكتب لتحت اخر حاجه ايفالواسيون. هذا هو لو بروجي بيداغوجيك، هذا هو التصميم ديال لو بروجي بيداغوجيك في لو ليسي. دونك غندوزو دابا لا فيش بيداغوجيك اللي فهمنا كيفيه تدريس اللغه الفرنسيه في لو ليسي. غندوزو دابا ديريكتومون باش نشوفو الحاله ديال لو بويم اللي عندنا باش نقادو منه اون اكتيفيتي دو ليكتور. دونك ملي كنتحدث على لاكتيفيتي دو ليكتور، انا في النشاط ديال القراءه وفي لا ليكتور في الليسي عندنا بليزيور ميثود اللي كنادوبتيوهم على حساب لو سيبور اللي عندنا وعلى حساب لوبجيكتيف اللي عندنا في الدرس. عندنا باغ اكزومبل لا ليكتور ميثوديك، عندنا لا ليكتور اناليتيك، عندنا لا ليكتور سيليكتيف. بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال كل وحده غنخص عليهم درس اخر خاص. دونك هنا غادي نختاروا لا ليكتور ميثوديك، وكل ليكتور راه عندها لي زيتاب الخاصه ديالها، سي كلير. كل ليكتور عندها دي زيتاب ا سويفر. دونك عندنا لو بويم اللي هو بويم ديال هوغو، سي ان بويم انغاجي، داكور، qui parle du travail des enfants. فانا غادي نربط بين هاد لا بويزي engagée pardon et le poète également. غادي نمشي وغادي نشد هاد لو سيبور هذا وغادي نخشيه فاش غادي نخشيه في لو موديول 2. هاد لو موديول 2 هو لو ديرني جور دان كونداني زائد بويزي انغاجي. علاش؟ جو سي كو كاين شي واحد ما يفهموش، غادي نشرح. غنشد هاد لا بويزي انغاجي اللي هي ميلانكولي وغنخشيها
في موديول جوج. علاش؟ حيت في لي زوريونطاسيون بيداغوجيك في التوجيهات التربويه تيقول لي شوف انت كاستاذ بغيتي تبدا لنا بالموديول رقم واحد اللي هو لا بواط ميرفي، من نساليه غدوز لو موديول رقم جوج اللي هو لو رومون اتيز اللي هو ديرني جور دان كونداني زائد كلكو بويم اونغاجي غتختارهم ديرهم التلاميذ ديالك. عاد باغي تسالي العام باش بلا تراجيدي مودرن ديال انتيغون زائد كلكو بويم ايبيك. داكوغ، بمعنى خصني نحترم هذا التسلسل هذا، ماشي نبدا ماشي نبدا بلو رومون اتيز ولا نبدا بكذا. يعني التوجيهات التربويه تيقول لي شوف بدا بهادي هادي ما خصنيش انا نخرق داك لوردر، فهم؟ دونك باغ اكزومبل انا بديت عام بديت بلو رومون اتيز، دونك سي فور اللي خصني نبدا بلو رومون اوتوبيوغرافيك باش نحافظ على التسلسل ديال ونحترم ايغالمون هذاك التوجيهات اللي كاينه في هذا لو بي دي اف ديال التوجيهات التربويه اللي دايره الوزاره. دونك موديول رقم واحد في التوجيهات التربويه هو لو رومون اوتوبيوغرافيك لا بواط ميرفي. رومون رقم جوج هو لو ديرني جور دان كونداني. رومون لا بيس دي رقم 3 ولا لو سوبور ولا لوفر رقم 3 هو انتيغون. واش نشد هاد لا بويزي اونغاجي نحطها في لو رومون اوتوبيوغرافيك؟ لا، حيت الموضوع سا غيان افوار. واش غادي نحطها باغ اكزومبل نشد هاد لا بويزي اونغاجي اللي هي ميلانكوليا نحطها في لا تراجيدي مودرن؟ سا غيان افوار. دونك غادي نحطها في الموديول رقم جوج، نحطها تحت عنوان الموديول رقم جوج، حيت هناك علاقه بين لو رومون اتيز ولا بويزي اونغاجي. علاش؟ حيت لا فيزي ديالهم جوج سي دو ترانسميتر دو فييكولي ان ميساج. دونك وفي التوجيهات التربويه ايضا تيقول لي شوف استاذ من نسالي لو رومون اتيز ولا اون فور اي ميزور بالموازاه مع انك تخدم لو رومون اتيز خاصك دير لهم دي زيكزامبل ديال لا بويزي اونغاجي. هادشي اش كنقول لكم في الاول، خصني باش نجاوب على سيتوياسيون بروبليم ولا الاكسبلوطاسيون بيداغوجيك عندي ان غير بلان اللي هو كونسيديرابل، خصني نكون عارف شحال من حاجه. دونك غنشد هاد لا بويزي اونغاجي وغادي نحطها في الموديول رقم جوج. علاش؟ حيت في التوجيهات التربويه ديجا قالوا لي لو موديول رقم جوج هو داني جور دان كونداني اللي هو رومون انتيز كيدافع على فكره ديال لانولاسيون لابوليسيون ديال لا بان دو مور، وعندنا لا بويزي اونغاجي. دونك هاد لو بويم انتيتولي ميلانكوليا غنشدو وغنديرو تحت حيت كيف ما قلت لكم في الاول في لو ليسي عندنا واحد النوع من لا كاتيغوريزاسيون، عندنا واحد التصنيف، عندنا بروجي، عندنا موديول، عندنا سيكونس، عندنا اكتيفيتي، اخر حاجه ايفالياسيون. داكوغ. دونك بور لو موديول غادي نختارو باغ اكزومبل غادي نبداو بلو بروجي. اول حاجه غنبدا بها هي البروجي. دونك بور لو بروجي اختارينا نقولوا la production de différents textes argumentatifs. Donc le projet اللي غنخدم عليه انا في لو موديول ديالي غنخدم على la production ديال les différents textes argumentatifs, quels que soient des poèmes, des romans à thèse, des essais, etc. هادو كيتسمى un projet اللي هو un projet considérable. هذا بروجي كتبته وحددته مزيان. اش كيجي من ورا بروجي؟ الموديول راه الموديول باين هو الموديول رقم جوج اللي هو رومون اتيز اللي هو ديرني جور دان كونداني. دونك الموديول راه هي لوفر. من بعد لو موديول عندي لا سيكونس، فهم؟ حيت لو موديول كينقسم كما قلنا من قبل بزاف ديال لي سيكونس، كل سيكونس كنحدد لا كومبيتونس المستهدفه، الكفايه المستهدفه منها. دونك نسميها سيكونس رقم واحد. في لا ليكتور لاحظوا معايا مزيان، لا ليكتور في الليسي غالبا كتكون عندي ليدونتيفيكاسيون. l'apprenant il doit identifier خصو يتعرف على، دونك ديما خصو يدير واحد لاطاش ديال ليدونتيفيكاسيون. دونك لا كومبيتونس اللي غنحدد لهاد لا سيكونس c'est de identifier le message véhiculé. Pardon, ماشي لا كومبيتونس، je voulais dire la séquence. La séquence خصني نعطيها واحد العنوان. دونك العنوان اللي غنعطي لهاد la séquence ديالي هو identifier le message véhiculé par un roman à thèse. Donc par un roman à thèse اللي هو dernier jour d'un condamné. و la séquence خصها تكون عندها une compétence. D'accord? خصها تكون عندها واحد la compétence. كل séquence خصها تكون عندها une compétence. كل درس خصو يكون عنده un objectif. هذا مكان. دونك شفنا le projet,
سمينا produire différents textes argumentatifs. شفنا le module اللي هو deuxième module roman ديال dernier jour d'avant l'année. شفنا la séquence identifier le message véhiculé par un roman à thèse. الآن غندوزو la compétence ديال هاد la séquence. هاد la séquence غادي نعطيوها une compétence. Donc la compétence اللي غنعطيو لهاد la séquence هي lire et étudier un roman à thèse. خص ان التلميذ يكون قادر انه يقرا ويétudier وياناليزي لو رومان ا thèse. هذا هو لا كومبيتونس المستهدفه من هذا لو بروجي ديالي. دونك شفنا بروجي، شفنا موديول، شفنا سيكونس. السيكونس عطينا ان كومبيتونس. غندوز دابا لاكتيفيتي. لاكتيفيتي عندي لا ليكتور، وهذا ليكتور خصني نحدد واش غنادوبتي لا ليكتور سيليكتيف، لا ليكتور ميثوديك، ولا لا ليكتور اناليتيك. دونك غنختار لا ليكتور ميثوديك. داكوغ. من بعدها غادي ندير لو تيتر ديال لا لوسون. لو تيتر غنكتب العنوان ديال لو سيبور ديال التكست اللي عندي اللي هو ميلانكوليا. من بعد غندوز لوبجيكتيف. شنو هو الهدف من الدرس؟ الهدف من الدرس هو ايدونتيفيي لو ميساج فيكولي باغ ان بويم انغاجي. من بعد غنشوف لي زوتي بيداغوجيك اللي غنستعمل، سواء لو طابلو، سواء دي زيماج، سواء دي ديسان، سواء ان فيديو بروجيكتور اكسيتيرا. هذا عندي لي سيبور. Les supports. Donc, dans ce cas-là, c'est un texte chez les élèves, soit dans leur livre, etc. Et j'ajoute les prérequis. Même les prérequis, donc on a prérequis. Donc on a un prérequis ou prérequis. Les prérequis, au moins, donc les حوايج اللي خصنا نكون déjà التلميذ عارفهم باش انه يفهم الدرس ويمشي في الدرس كما يجب. Donc, prérequis, ça veut dire des connaissances indispensables pour que l'élève comprenne et mène bien le cours. ومن بعد كنبدا في الجدول ديالي. من الأحسن دائما الجدادة كتكون عبارة عن جدول باش نكون خدام ألاز. دونك un problème اللي وقع ليا سي كو هاد l'étape consigne activité de l'enseignant, activité de l'apprenant وديك la durée تحولوا لي للفوق، اما هما راه تيجيو لتحت. غيكونوا لتحت ديال هاد السيبور هذا، لتحت ديال هاد التكست. دونك غير هادي سي جوست اون ريمارك باش ما يتصاحبكمش واش درت انا الفوق. ما نبغاوش يرجعوا ليا باقي لتحت، خليتهم تما. دونك كنحط لو سيبور ديالي اللي هو لو بوين. نحطو لكم هكا باش تشوفوه تقراو، فهمتوا باش ما يتلفش الانسان. دونك اول حاجه كنبدا بها ايطاب مراحل الدرس. عندنا لا كونسين التعليمه، عندنا لاكتيفيتي ديال لونسينيون اش كيقول لونسينيون، اكتيفيتي ديال لابرونون اش كيقول لابرونون، ولا ديوري ديال شاك ايطاب. سي كلير. دونك غنشوفوا دابا لي ايطاب ابري افوار لو مثلا عندنا لو تكست اكسيتيرا. بغيت نبدا الدرس ديالي مثلا في لا ليكتور ميثوديك. عندنا مراحل اللي خصني نحترمهم. اول مرحله هي avant de commencer les étapes, je voudrais juste signaler que la lecture méthodique est le fait de faire participer activement l'élève. Il relie constamment l'observation et l'interprétation. Parmi les caractéristiques de la lecture méthodique. Donc, avant de la lecture méthodique, il y a la mise en situation. Mise en situation, ça veut dire je mets l'apprenant dans le bain. Ça veut dire كنجعلو يعرف شنو هو عن طريق اسئله غير مباشره شنو هو الدرس اللي غادي يكون عندنا اليوم. Par exemple, pour le mettre dans le bain, je vais lui poser la question: que pensez-vous du travail des enfants? Êtes-vous d'accord ou non avec donc le travail des enfants? Avez-vous rencontré des enfants qui travaillent? Donc on m'a répondu oui, non et pourquoi. D'accord. D'autres questions: comment vous trouvez le travail des enfants? Est-ce que c'est facile, c'est difficile, etc. آخر حاجة في la mise en situation دائما هي l'annonce de l'objectif. J'annonce l'objectif ديال la leçon اللي هو identifier le message véhiculé par un poème engagé. C'est clair. Donc l'apprenant il pose des questions. La tâche de l'apprenant pose des questions pour mettre l'apprenant dans le bain. La tâche de l'élève est mobiliser ses prérequis. Mobiliser ses prérequis pour pouvoir répondre aux questions du prof. La durée va être 5 minutes.
المرحلة الثانية كندوزها هي l'identification du texte. Là, on pose des questions sur les éléments comme le genre du texte, le type, le courant littéraire, le registre, etc. L'identification, comme il y a la situation de le passage, la situation de l'extrait. Donc, cet extrait-là. Donc, les élèves rigolent, par exemple, ce passage est extrait du poème de Mélancolia écrit par Hugo et publié en 1846. Quel est le genre du texte? C'est un poème. Quel est le registre? Donc, la tâche de le professeur, donc, il fait observer les éléments qui vont aider à comprendre le support. Il fait observer, donc ces élèves doivent observer les éléments qui vont les aider à comprendre le support, à savoir ce texte-là. Les élèves, dans leur tâche, ils vont observer le support, c'est-à-dire le texte. Observation, ça c'est très important. ثاني مرحلة كندوز من بعد l'identification. Donc pour la durée ديال هاد المرحلة ديال l'identification du texte هي 10 دقائق 10 minutes. Donc ça va donner 15 minutes. خمسة ديال la mise en situation زائد 10 ديال l'identification, ça va donner 15 minutes. هاد المرحلة هي المرحلة ديال hypothèse de lecture. D'accord? المرحلة ديال les hypothèses de lecture. في المرحلة ديال les hypothèses de lecture, on demande aux élèves de dégager les idées, par exemple les thèmes susceptibles d'être étudiés, ça veut dire les axes de lecture. Donc par exemple, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à étudier? لكن قبل ما ندخل مع الأسئلة هادو كنبدا بلا lecture silencieuse كنخليهم يقراو. Puis la lecture magistrale, ça veut dire la lecture magistrale, le professeur اللي كيقرا. D'accord? عاد كيعطي التلاميذ حتى هما يقراو بدورهم. Donc parmi les questions qu'on peut donc leur poser, par exemple, quel est le sujet dont parle le texte? La réponse, il y a le travail des enfants. Deuxième question, à quelle personne est rédigé le poème? Troisième personne du pluriel, ils vont, etc. Quel est le message que l'écrivain, pardon, que le poète veut transmettre? C'est lutter contre le travail des enfants. Donc la tâche le professeur, c'est émettre des hypothèses, plutôt faire amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture. La tâche des élèves, c'est d'émettre des hypothèses de lecture. La durée, c'est 5 minutes. Il y a les axes de lecture. Les axes de lecture, donc on écrit sur le tableau les axes à développer. Les élèves, ils contribuent à formuler ces axes de lecture à partir de leurs hypothèses émises. D'accord? Par exemple, le premier axe de lecture, on va le nommer l'état d'âme du poète. On va leur poser des questions sur l'état d'âme du poète. Dans quel état d'âme se trouve le poète? L'indignation, la colère, qu'éprouve-t-il? Il éprouve la pitié envers ses enfants-là, tiré du texte des phrases qui le montrent. Par exemple, il y a le vers innocent dans un bain, ange dans un enfer. Et là, donc on a une sorte de... Donc le poète, il s'apitoie pour ces petits enfants-là qui vont travailler dans des conditions minables. Par exemple, je peux leur demander de relever du texte le champ lexical de la pitié. Par exemple, 12 êtres pensifs, 15 heures sous les meules. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Ça veut dire que ces enfants-là ne s'arrêtent pas, ne jouent pas. Par exemple, nous avons accroupi sous les dents d'une machine sombre. Donc, tous ces vers-là, ils signifient la même chose. C'est que ces enfants-là, ils sont dans une situation lamentable, dans une situation qui est sordide. Et finalement, je peux leur poser la question, que demande-t-il à travers ces paroles? Ça veut dire le poète, à travers ses paroles, à travers ce petit extrait, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de lutter, tout simplement, c'est la réponse de mes élèves, il demande de lutter contre le travail des enfants. Parce que, comme nous l'avons bien dit au début, c'est que ce monsieur Hugo est un écrivain engagé. Dans la tâche du professeur, il fait identifier l'état d'âme du poète. Il fait amener les élèves plutôt à identifier l'état d'âme du poète. Les élèves, eux également, donc, ils cherchent l'état d'âme du poète. Ça veut dire qu'ils dégagent, est-ce qu'il est heureux, malheureux,
colérique, etc. Donc, également, elle fait amener les élèves à relever du texte le champ lexical de la pitié. Les élèves donc cherchent le champ lexical de la pitié. Et troisième tâche de l'enseignant, c'est amener les élèves ou leur demander de chercher la visée du narrateur, ça veut dire son message. Les élèves également, donc ils cherchent le message transféré et véhiculé par ce poète-là. هذا premier axe de lecture. Le deuxième axe de lecture, même un axe de lecture, le thème principal. Donc, le deuxième axe de lecture, la dureté du travail industriel. Donc, ici, le professeur, donc, il fait amener les élèves à extraire ou à tirer la vision adoptée par l'écrivain ou par le poète dans son poème. Est-elle une vision positive, est-elle une vision négative, etc. Donc, comme consigne, il peut leur poser la question, quelle vision porte le poète pour le travail des enfants? Les élèves vont répondre, une vision négative. Le professeur justifie votre réponse. Par exemple, les élèves donc peuvent faire recours au poème et chercher le vers dans lequel il dit « Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue ». C'est-à-dire que ces enfants-là sont incarcérés dans ce métier, pas même un métier, mais c'est dans cette corvée, c'est-à-dire dans ce travail pénible. Donc, troisième question, quel type de phrase attire l'attention dans cet extrait poétique? Donc, nous remarquons qu'il existe des phrases interrogatives. Donc, le professeur va dire à ses élèves, de quel type de questions s'agit-il ici? Donc, ces questions-là, elles sont des questions dites rhétoriques. Pourquoi elles sont rhétoriques? Parce que ce sont des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Parce que lorsque, par exemple, Hugo dit, lorsqu'il dit dans le premier vers, où vont tous ces enfants dont pas un seul nourrit? Donc, هنا كتسمى une question rhétorique, c'est-à-dire ما كنتسناش الإجابة، كنكون عارف ديجا الإجابة، هي كنطرحها pour influencer, pour insister sur une idée. La tâche de l'enseignant, donc l'enseignant amène les élèves à dégager la vision du poète, est-elle négative, positive. Et donc les élèves donc, ils cherchent la vision, ils la dégagent. également في la consigne عندنا سؤال آخر كيطرحوا السؤال ممكن نطرحوا كسؤال هو quel est le message que Hugo cherche à transmettre. Donc les élèves يقولوا لي abolir ou annuler le travail des enfants en France. Donc هذا هو la troisième question l'axe الثاني اللي هو la dureté du travail des industriels. Donc les tâches de l'enseignant قلنا faire identifier ou amener les élèves à dégager la vision du poète. Également, dégager le message véhiculé par le poète. Les élèves, donc, ils cherchent la vision et ils cherchent le message. آخر حاجة ولا قبل كتكون دي هي les traces écrites. Les traces écrites, ça veut dire داكشي اللي غينقلوا التلاميذ في لي كايي ديالهم. Donc, كنخدم sous forme d'un tableau. Donc, la trace écrite, il est toujours dans la lecture méthodique, c'est une synthèse. C'est une synthèse élaborée avec la participation active des élèves. Donc, par la participation des élèves, on essaie de rédiger sur le tableau une synthèse générale sur ce qu'on a vu dans l'analyse des axes de lecture, tout en mentionnant l'intérêt du texte dans la trame. Donc, quand on a un tableau, genre du texte, c'est un poème. Ou quand dire les axes de lecture, ça veut dire les axes de lecture, d'accord? La phase les axes de lecture. Donc la trace écrite, on dit genre du texte, c'est un poème. Les axes de lecture, là, Victor Hugo insiste sur la dureté du travail des enfants. Et là, les procédés stylistiques, ça veut dire soit les registres, soit les figures de style,
l'istamel. Donc elle emploie une hyperbole et une répétition renforçant le caractère répétitif du travail. Pour Hugo, le monde de l'usine est comparable à l'enfer. L'indignation et la colère. Bonjour, donc on va voir dans cette séance la correction de l'examen de 2016, spécialité française. Donc première question, les notions en rapport avec l'enseignement, apprentissage. Ils ont dit que c'est une perspective pragmatique et c'est la science d'éducation et d'enseignement. دائما في كل سؤال خصني نمشي لي موكلي في اي سؤال ولا في اي QCM الى اخره خصني نمشي لوك لي موكلي هما اللي نخدم عليهم. دونك عندنا perspective وعندنا pragmatique وعندنا science d'éducation et d'enseignement. Donc نعاود الجملة, c'est une perspective pragmatique et c'est la science d'éducation et d'enseignement. Wesh, c'est un programme, une évaluation, une pédagogie ou un apprentissage. Donc, programme, ce n'est pas un programme parce que le programme scolaire, rentre dans le programme scolaire les leçons, les activités, les méthodes d'enseignement, l'évaluation également rentre dans le programme scolaire. La pédagogie que je dois adopter rentre également dans le programme scolaire. La transmission des apprentissages rentre dans le programme scolaire. Donc le programme scolaire, c'est toute une perspective, une conception de l'enseignement en général. Donc il ne s'agit pas ici d'un programme. Donc est-ce qu'il s'agit d'une évaluation? Non, je n'ai pas aucun mot qui renvoie à l'évaluation. Est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage? Non, bien évidemment non. Donc le mot ou la réponse de la bonne réponse, c'est la pédagogie. Donc tout simplement, la pédagogie, c'est une science d'éducation parce que le mot pédagogie vient du grec péda qui signifie enfant et gogie qui signifie orientation et éducation. Donc la pédagogie, c'est l'art d'éduquer. Donc c'est une science d'éducation. Et d'un jawab, la pédagogie. Donc la réponse, c'est. Donc deuxième question, ils ont dit une personne qui parle à une autre personne. Donc nous avons deux personnes qui parlent l'une à l'autre. Est-ce que c'est un parlant, c'est un locuteur, c'est un directeur, c'est un bavard? أول حاجة كنبدا بها دائما هي كنكسكلو كنستبعد دوك الأجوبة اللي غير معقولة. دونك غنستبعد دابا directeur وغنستبعد bavard, غيبقى ليا locuteur ou parlant. Donc parlant, c'est quelqu'un qui parle bien, mais ici ils ont dit qu'il parle à une autre personne. C'est clair? Dans une situation de communication, la situation de communication qui فيها التواصل بين شخصين أو أكثر, je parle d'un locuteur هو اللي كيتكلم وداك اللي كيتكلم معاه كيتسمى interlocuteur. دونك عندي مخاطب هو locuteur والمخاطب c'est interlocuteur. Donc في هذه الحالة غادي نقول c'est un locuteur, c'est lui qui parle, c'est un énonciateur, un émetteur de la parole. Donc le jawab هو B. 3. Une façon de s'exprimer et de penser sans difficulté avec un niveau de précision dans deux langues. Donc je commence toujours par repérer les mots-clés. Dans cette phrase-là, finalement les mots-clés on dit s'exprimer, penser, deux langues. S'exprimer dans deux langues. هادي باينه ملي كنقول deux langues, ça veut dire bi. ملي كنقول une langue كنقول mono, ملي كنقول trois langues كنقول tri. Donc ملي كنقول quatre langues كنقول quadrilangue, etc. Donc هادي ساهله ملي غنشوف يديك deux langues غادي نمشي directement le bi qui signifie deux. Bi ديك bi qui signifie deux. Donc il s'agit ici de bilinguisme. C'est-à-dire que le bilinguisme, c'est le fait de acquérir et de pouvoir parler et de communiquer dans deux langues. Il ne s'agit pas ici de multilinguisme parce que je n'ai pas plusieurs, parce que le préfixe, avec le préfixe multi qui signifie il y a plusieurs. Il y a plusieurs langues, il y a deux. Il ne s'agit pas ici d'une diglossie, la cohabitation de deux langues. Par exemple, كنهضر بالعربية
ولا par exemple كنهضر بالدارجة كنهضر باللغة العربية الفصحى هذه كتسمى une diglossie. Donc هنا une cohabitation de deux langues. ما عنديش هنا انترلونغ. الانترلونغ هي واحد المرحلة ديال تعلم شي لغة étrangère. مثلا بغيت نتعلم لو فرونسي كمبتدئ كنبدا من لا لونغ سورس اللي هي كنبدا لا لونغ سورس كنبدا من اللغة ديالي اللي هي اللغة العربية كمغربي كنبقى غادي كنوصل لواحد لو ستاد سميتو انترلونغ. الانترلونغ هو واحد لو ستاد بين لا لونغ سورس و لا لونغ سيبل. لا لونغ سيبل اللي بنتعلمها اللي هي لو فرونسي. دونك ici il s'agit d'un bilinguisme. Bilinguisme qui signifie deux langues. 4. Un test qui permet d'évaluer le niveau des élèves avant l'enseignement-apprentissage. Est-ce que c'est une évaluation certificative, formative, diagnostique, sommative? Bien. دائما وابدا كنبدا je repère les mots clés. Donc test. Premier mot clé test. Deuxième mot clé évaluer le niveau des élèves. 3. Avant. Donc l'adverbe avant l'enseignement. دائما واحد التيست اللي كنديرو دائما وابدا قبل الدخول للمدرسي جديد كيتسمى نرد البال انايا فقط داك لو بريفيكس باغون داك لادفيرب افون. دونك دائما ملي كنشوف تيست افون بلا ما نفكر نمشي للدياغنوستيك. فهم دياغنوستيك يعني باغ اكزومبل عندك السنه ديال الترون كومان غادي لهم في البدايه ديال العام ان تيست دياغنوستيك هذاك الشيء شافو في لا كاتريام اني. يعني دائما لو تيست دياغنوستيك يكون اختبار اللي كيفيزي المكتسبات السابقه. فهم. دونك هنا كنتحدد ان تيست دياغنوستيك. تيست سيرتيفيكاتيف هذا واحد باردون واحد ليفاليوسيون سيرتيفيكاتيف واحد ليفاليوسيون اللي كتكون غالبا في النهايه ديال السلك سواء السلك الابتدائي بحال السادس سواء السلك الاعدادي بحال الكاتريام سواء السلك التاهيلي بحال الناسيونال اكزامان ناسيونال. سيرتيفيكاتيف علاش حيت اون ديسيرن ان بروفي كنعطيو واحد لو بروفي واحد لو ديبلوم باغ اكزومبل شهاده ابتدائي شهاده الاعدادي وشهاده التاهيلي. Formatif qui est au cours de la formation. Au cours, c'est-à-dire au fur et à mesure de la formation, quand nous avons un test formatif, le contrôle continu, المراقبة المستمرة كتشكل نوع من أنواع l'évaluation formative. Et l'évaluation formative كتكون في الآخر ديال وحدة أو السنة أو الأسدس. Question suivante. En situation d'apprentissage repérer, dans le verbe repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. قال لك repérer يعني بدنا identifier نقلب نبحث كيفاش repérer c'est-à-dire repérer les difficultés يعني نقلب على مكامن الضعف والخلل عند التلميذ عن طريق كاش عن طريق واحد الحاجه اللي سميتها ليفالواسيون بكل بساطه. دونك قبل ما نجاوبوا على السؤال نقراو دوك لي بروبوزيسيون. دونك a contribué l'action de la communauté éducative non. B. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage non. C. Maîtriser la langue française à des fins de communication non. D. Évaluer donc repérer égale évaluer. Donc donc évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Le fait de repérer les difficultés d'apprentissage chez mes élèves كنتحدث على واحد l'évaluation التقويم باش انا نقدر نعرف مشاكل اللي عند التلاميذ والتعثرات كنجري واحد التقويم. دونك انا سي évaluer les progrès etc. Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Est-ce que c'est connaître les élèves et les processus d'apprentissage? Est-ce que c'est maîtriser la langue à des fins de communication? Est-ce que c'est faire partager des valeurs de la charte nationale, ou la charte nationale? D. Est-ce que c'est coopérer avec les parents? Donc, les mots-clés de la question. Donc, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie. Donc, je parle ici là concept مفاهيم fondamentaux أساسية في البسيكولوجيا ديال الطفل أو المراهق أو البالغ. دونك واش maîtriser la langue هذه ما عندهاش علاقة واش faire partager des valeurs قيم ديال لا شارت ناسيونال مثلا قيم التسامح قيم التشبث بالوطن. دونك ça n'a rien à voir. D. coopérer avec les parents. donc D قريبة شوية من نجاوب mais ce n'est pas D. donc pour connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant je dois connaître donc connaître égale connaître. La connaissance vient
après avoir lu, après avoir effectué des recherches, etc. Donc, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent, etc. C'est-à-dire connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Mais quand le processus d'apprentissage, je parle de processus, c'est-à-dire العملية اللي هي مستمرة sans arrêt. Donc sans arrêt بدون توقف. Donc باش نكون عارف هاد les concepts fondamentaux خاصني نكون عارف les processus خاصني نكون عارف les élèves et les processus d'apprentissage كيفاش يتغير الطفل من مرحلة لمرحلة. مرحلة ديال الطفولة ماشي مرحلة ديال l'adolescence. مرحلة ديال l'adolescence ماشي مرحلة ديال ملي كيولي adulte إلى آخره. Instaurer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. Donc le mot-clé ici, c'est instaurer, c'est confiance et c'est bienveillance. Donc est-ce que A. Accompagner les élèves dans leur processus d'apprentissage, de formation, pardon. Est-ce que B. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. C. Est-ce que c'est inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. D. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Donc غادي نبداو باستبعاد دائما الجمل غير منطقيه. غادي نستبعد intégrer les éléments de la culture numérique. ما عندي ما ندير بدا لو في ديال انني ندمج وسائل الاتصال باش انني نربط علاقه زوينه بين التلاميذ مع التلاميذ. وسائل الاتصال ما غاديش تفيدني في هذا الكوتي هذا. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif. dit ça va de soi parce qu'un professeur doit respecter les principes fondamentaux de la charte nationale, à savoir transmettre des valeurs, faire acquérir à l'élève un certain nombre de compétences, etc. Donc, également, donc organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc, non. A. Accompagner les élèves dans leur processus, dans leur parcours de formation. Donc, pour instaurer, le verbe instaurer nécessite un petit peu de temps. J'instaure une relation. Donc, la relation va venir, va se construire avec le temps. Donc, j'aurai besoin du temps. Donc, je dois accompagner, je dois être un accompagnateur de mes élèves. Donc, j'aurai besoin de temps pour ce faire-là. Donc, c'est accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Donc, question suivante. Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement ont situé les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques. Donc, toujours, je commence par repérer les mots-clés. Donc, connaître, le verbe connaître, de manière approfondie sa discipline. Il doit être quelqu'un qui est versé dans sa discipline, qui connaît bien tous les gérants de sa discipline et ses domaines d'enseignement. On situe les repères fondamentaux et les problèmes didactiques et les enjeux épistémologiques. Donc cette phrase, elle est pleine de mots-clés. Donc est-ce que c'est inscrit à son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif marocain? Non. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif marocain. ملي كنتكلموا على ان الاستاذ خصو يربي في التلميذ ويكسبوا مجموعه من القيم، قيم التسامح، قيم التشبث بالوطن، قيم العقيده الاسلاميه. ايضا خصو يكسبوا مجموعه من الكفايات، لي كومبيتونس التواصليه، الثقافيه، المنهجيه الى اخره. هذا هو inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux, etc. B. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Non. C'est maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. D. Maîtriser la langue dans le cadre de son enseignement. Donc, maîtriser la langue dans le cadre de son enseignement. إلا كنت كنميتريزي لا لونغ وما عارفش كيفاش
واخا نكون بروف دو فرونسي وكنت ميتريزي فرونسي وما عارف كومون فيغ ان كور ولا اون ليسون ما عرفتش باش تفيدني ديك لا لونغ بي مي كونيتر لي زيليف اي لور بروسيسوس دابرونتيساج هادشي ما عرفتش يفيدني باش انني يعني ملي كنتكلم على كونيتر لي زيليف اي لور بروسيسوس دابرونتيساج انا في العلاقه ديالي مع لي زيليف ماشي مع العلاقه ديالي بداك لو سافوار وقت لي A ou C. Donc A, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux. Là. Et là, c'est maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Donc voilà la réponse. Ou plutôt, voici la réponse correcte. Donc maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Je dois bien maîtriser les savoirs disciplinaires, la didactique de chaque activité, que ce soit l'activité de la lecture, de l'oral, de l'écrit ou de la production écrite. Donc la question Moualia, utiliser un langage clair et adapté, donc clair adapté aux différents interlocuteurs. Ça veut dire هذاك الشخص اللي كنتحدث معاه كيتسمى interlocuteur. انا كنتسمى ملي كنكون هاد كنهار كنتسمى locuteur. Donc aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle. مثلا انا خدام وكنستعمل اللونغاج اللي هو مناسب وواضح مع مختلف مختلف les collègues ديالي مختلف الزملاء ديالي. واش est-ce que c'est coopérer avec les partenaires de l'école, est-ce que c'est accompagner les élèves dans leur parcours de formation, est-ce que c'est maîtriser la langue à des fins de communication, est-ce que c'est organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc هذه راه باينه. دونك ملي كنتكلم على l'utilisation ديال un langage adapté, clair aux différents interlocuteurs. Il faut un langage pour communiquer. Donc, il a dit le mot clé est interlocuteur. Mais il y a un interlocuteur, mais il y a une situation de communication. Donc, la réponse est la réponse il y a la réponse maîtriser la langue à des fins de communication. Le locuteur, l'énonciateur, l'émetteur, l'interlocuteur ou اللي كنخاطبو كيتسمى ايضا ديستيناتير ولا ريسيبتور. ملي كيكون عندي هادو الا كنت في واحد لا سيتوياسيون ديال لا كومونيكاسيون. السؤال الموالي دونك favoriser l'intégration des compétences transversales, créativité, responsabilité, collaboration et transfert des apprentissages par des démarches appropriées. Donc هنا كنتحدث على l'intégration des compétences transversales. كيف ما كنعرفوا ان les compétences كفايات عندنا كفايات دو تيب دو compétences spécifiques نوعيه وكفايات ترانسفيرسال اللي هي مستعرضه. كفايات النوعيه كتكون في ماده وحده، كفايات مستعرضه كتكون transversale, c'est-à-dire qu'elle dépasse une discipline à d'autres disciplines. Par exemple نعطيكم مثال الكفايه ديال التحليل، هي كفايه اللي هي مستعرضه. C'est une compétence transversale. علاش؟ لأن التلميذ خصو يكون قادر أنه يحلل واحد النص قرائي، كيف ما مثلا في الرياضيات خصو يكون قادر أنه يحلل ليا واحد المبيان. أنا كنتحدث على une compétence transversale، c'est-à-dire que كنلقى في هاد المادة ونلقى في هاد المادة ونلقى في هاد المادة. alors la compétence spécifique كتكون في مادة وحدة فقط. par exemple la compétence ديال produire un texte narratif. واش هاد produire un texte narratif ممكن كتبين نقول لكم هاد لا compétence ديال produire un texte narratif c'est une compétence transversale. حيت ممكن نلقاها في la langue française، نلقاها في la langue arabe etc. نقلب على مثال اخر par exemple la compétence de par exemple la compétence ديال le fait de pouvoir تمكن كيفاش ديال ان التلميذ يكون متمكن من معرفة الفرق بين المحلول القاعدي والمحلول الحمضي. هذه سي اون كومبيتونس اللي هي سبيسيفيك نوعيه كتكون فقط في الفيزيك، ميمكنش نلقاها في لي ماتيماتيك ولا في الفرونسي ولا لاغاب اكسيتيرا. كتكون في ماده وحده فقط، ما كتشملش المواد الاخرى. هنا كنتحدث على كومبيتونس
spécifique. Compétence transversale, c'est-à-dire qu'elle est existante dans presque toutes les matières. Un arrangé, elle favorise l'intégration des compétences. من les compétences ممكن نلقى la créativité. l'élève se يكون créatif, يكون responsable, يكون un collaborateur. هنا أيضا ce sont des compétences اللي هما transversales. La collaboration كتشمل جميع المواد. La créativité se يكون créatif في les mathématiques, في la physique, في le français, في l'arabe. Responsable également c'est une compétence transversale. Donc كيفاش أنني نقدر نجهد تلميذ responsable, créatif, collaborateur واش faire partager les valeurs de la charte لا حيت ما عندي حتى شي علاقة بلي فالور. أنا هنا في لي كومبيتونس ماشي في لي فالور. علاش؟ حيت كتاب حيت ماشي كتاب المنهاج الدراسي المغربي عنده ثلاثة ديال المداخل: منهج التربية على القيم، منهج التربية على القيم، التربية على الاختيار، ومنهج الكفايات. مدخل الكفايات. هنا أنا كنتحدثوا على الكفايات، ما عندنا حتى شي علاقة بلي فالور القيم. دونك لا ريبونس الاولى اللي فيها لي فالور جو في ليكسكلور، دونك غنحيدها بارطاجي لي فالور اكسيتيرا. دونك سي فو. غندوز سي قالوا لي فيها connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Là, donc, ça n'a rien à voir. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif. Là, donc, كيفاش أنا نجعل التلميذ قادر أن يكون créatif, responsable, collaborateur عن طريق la mise en pratique des situations d'enseignement-apprentissage, soit des activités, soit des exercices, soit des représentations, en prenant en compte la diversité des élèves. Donc هنا كنتحدث على الجانب التطبيقي ديال هاد le fait de faire passer ces compétences à mes élèves là عن طريق ماذا؟ عن طريق مجموعة الممارسات ديال سواء يكونوا عن طريق des exercices, des représentations, des sorties, pourquoi pas. هادشي كامل كيساهم في ان التلميذ يكون نوعا ما ساهم في لا كرياتيفيتي ديالو، في لا ريسبونسابيلتي ديالو، في لا كولابوراسيون ديالو. وهاد لي 3 mots que j'ai dit maintenant ce sont des compétences transversales يمكن نلقاهم في جميع المواد. Donc qui fut le verbe être fut? Donc qui fut le premier à utiliser le terme behaviorisme? Est-ce que c'est Edward Thorndike, John Watson ou Ivan Pavlov ou Jean-Jacques Rousseau؟ اول حاجه غادي نستبعد دوك الكلمات اللي غير معقوله. غنبدا بجون جاك روسو حيت هو كاتب فرنسي سويسري فرنسي، هو تزاد في سويسرا ومن بعد الي ناتوراليزي فرونسي. دونك جون جاك روسو غنحيدو علاش؟ حيت جون جاك روسو غادي يكون في القرن 18 الوغ كو البيهافيوريزم بان في القرن 20. دونك روسو غنحيدو، غادي يبقى لي ادوارد تورندايك، واتسون اي بافلوف. دونك تورندايك هو مشهور بصاحب نظريه المحاوله والخطا، أن الإنسان يتعلم عن طريق المحاولة والخطأ أشاك فوا. واتسون هو كيف ما كنا في واحد الدرس ديال علم التربية، هو بين لي بيونيي الرواد الأساسيين ديال النظرية السلوكية لو بيهافيوريزم اللي كتركز ديال على سلوك المتعلم. إيفان بافلوف هو اللي مشهور بنظرية الإشارات الكلاسيكي، يعني كمثير استجابة. أنا كنتحدث على الإشارات. دونك أول واحد تكلم لنا على لو تيرم بيهافيوريزم سي جون واتسون، هو الأول. Donc, que signifie l'expression conflit cognitif ou cognitif? Les deux prononciations sont صحاح. Est-ce que c'est un refus du rapport hiérarchique apprenant-enseignant? Est-ce que c'est le refus catégorique total de toute connaissance? Est-ce que c'est une perturbation créée par la résistance devant une nouvelle connaissance? Est-ce que c'est le fait de désobéir systématiquement aux traditions et aux coutumes? كيف ما العادة غادي نستبعد الأجوبة الغير منطقية. غنستبعد لا ريبونس دي حيت كونفلي كوغنيتيف ما عندها حتى شي علاقة بلي تراديسيون اي لي كوتوم. غادي نستبعد أيضا لا بروميير ريبونس اللي هي ان refus du rapport hiérarchique apprenant-enseignant، ما عندنا حتى شي علاقة باللونسينيون اي لونسينيون. هاد لو كونفلي كوغنيتيف
غتبقى ليا C ou B. غندوز ل B, le refus catégorique de toute connaissance là. Le conflit cognitif ou cognitif ou la cognitif, c'est une perturbation créée par la résistance devant une nouvelle connaissance. هو un désaccord dans la pensée. l'élève كتكون عنده واحد l'idée, واحد la connaissance. باش نجيو نكتبوا واحد la connaissance جديدة, je trouve une sorte de résistance. هذيك la résistance entre deux pensées pas contradictoires, l'une elle est ancienne et l'autre elle est nouvelle, كيتسمى un conflit cognitif ou cognitif, un désaccord. الجواب هو الجواب C. Quelles sont les activités qui peuvent être associées à une approche constructiviste de l'apprentissage? A. Donner à l'enseignant un rôle de facilitateur d'apprentissage plus que le dispensateur de savoir. B. Évaluer les connaissances prérequises et y remédier si nécessaire via une formation spécifique. C. Laisser l'élève se tromper et lui donner le temps de comprendre la cause de ses erreurs. D. Faire systématiquement les activités en groupe puis individuellement. أنا غادي نمشي لاكونسين وغادي نربيري دوك لي موكلي. غندي لي موكلي عندي activité, les activités et approche constructiviste. المقاربة البنائية. المقاربة البنائية اللي كتقول لي بأن التلميذ خصو يكون ناشط في بناء التعلم, c'est-à-dire que ماشي هو يكون un récepteur de la connaissance, mais également c'est quelqu'un qui contribue, qui participe à la construction ديال la connaissance, كيساهم في بناء التعلمات وليس فقط مجرد مستقبل للمعلومة من طرف الأستاذ. هنا في النظرية البنائية. دونك غادي نستبعد كيف ما العادة الأجوبة الغير منطقية. غادي نبدا بلا ريبونس بي, évaluer les connaissances. حنا في l'évaluation, donc خطأ. غندوز la réponse D, faire systématiquement des activités en groupe puis individuellement. On est ici dans la dynamique du groupe, دينامية الجماعات حنا فاش كاينين دابا. دونك من هي عندها نوعا ما علاقة بالابروش كونستركتيفيست, حيت الابروش كونستركتيفيست كتقولي بأن التلميذ كيتعلم مزيان إذا كان في دي جروب, ولكن حنا بغينا نشوفو comment l'élève elle est le centre de cette approche constructiviste. كيف كتكون هو محور العملية التعلمية في هذه الابروش, في هذه المقاربة البنائية. ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق أننا نخليوه يرتكب الأخطاء ونخليو ليه الفرصة فين يصحح هذيك الأخطاء ويبني التعلم بذاته. هنا كنتحدث على l'approche constructiviste, c'est-à-dire que la connaissance elle est construite par l'élève. C'est clair? Donc elle est construite par l'élève. Donc la réponse correcte c'est laisser les élèves se tromper et laisser l'élève se tromper et lui donner le temps de comprendre la cause de ses erreurs. هنا في النظرية البنائية اللي كتستمد أيضا بعض مرجعيات, بعض les notions importantes من البيداغوجيا. الخطأ مع غاستون باشلا اللي كتعطاش بحق التلميذ في ارتكاب الخطأ والانطلاق من الخطأ للوصول إلى معرفة. L'erreur c'est une passerelle vers la connaissance. Donc dans l'expérience de Pavlov, quand le son de la cloche est associé pour la première fois avec la nourriture, elle déclenche un réflexe de salivation. Le son de la cloche est un stimulus neutre, conditionnel, inconditionnel, ou c'est une réponse inconditionnelle. باش نعرفوا الجواب على هذا السؤال هذا خصنا نعرفوا l'expérience de Ivan Pavlov اللي هو من رواد النظرية السلوكية. C'est l'un des pionniers de la théorie behavioriste ou comportementaliste. Donc la النظرية السلوكية كتركز لنا على السلوك المتعلم, ومن بين الرواد ديالها إيفان بافلوف اللي هو عالم روسي. هذا العالم غادي يقوم لنا بواحد العملية ولا التجربة على الكلب ديالو في المعمل اللي كان عنده. ما هي هذه العملية وهذه التجربة هي اللي غنشوفو دابا. في المرة الأولى بيعطي بافلوف الكلب ديالو واحد العظم. ملي كيعطي العظم عندنا واحد الاستجابة من طرف داك الكلب, هو أنه كيدير لا ساليفاسيون, كيطلق اللعاب ديالو.
داك العظم سماه لأنه بافلوف موتير غير شرطي، ان ستيمولوس انكونديسيونيل. مزيان. في المرحلة الثانية غادي يجيب بافلوف واحد الجرس، واحد لاكلوش، غادي ديك لاكلوش غادي تسمى موتير محايد. علاش محايد؟ لأنه ما كتيدير حتى شي استجابة لدى الكلب. يعني مثلا كنعطي جرس للكلب ما غاديش يكون عندي واحد لا ساليفاسيون، ما غاديش تكون عندي واحد النوع من داك الكلب ما غاديش يطلق اللعاب، حيت الجرس ما كيدير فيه حتى شي حاجة، ليس بطعام. هذا كيتسمى مثير محايد. إذا في المرة الأولى تحدثنا على مثير غير شرطي اللي هو الطعام، وفي المرة الثانية تحدثنا على مثير محايد اللي هو الجرس. في المرة الثالثة غادي يقدم الجرس مع الطعام بجوجهم دقة وحدة، وغتكون لا رياكسيون ديال الكلب هو انه غادي يدير لا ساليفاسيون، بمعنى ان الجرس اقترن مع الطعام وعطانا اون ساليفاسيون. من غادي يقترن الجرس مع الطعام غادي يولي داك الجرس ايضا غادي يولي حتى هو كيتسمى مثير غير شرطي. فهم غادي يتسمى حتى هو مثير غير شرطي. علاش؟ حيت ولات عنده بحال ديك لا ميم فالور اللي كانت عند الطعام. في المره الجايه والاخيره بافلوف غادي يقدم فقط الجرس، غادي يقدم فقط الجرس لداك الكلب، وغادي تكون عندنا واحد لا ساليفاسيون. علاش؟ حيت ديجا الكلب كان ديجا من قبل في لا ميموار ديالو كان شاف بان الجرس كان مقترن بالطعام، بحال الجرس عباره عن دي بريميس، بحال قلتي تمهيد للطعام. يعني ملي كان شافو بحال شاف انه بحال هناك غادي يكون طعام ولا شي حاجه بحال هكا. دونك اللي بغيت نقول هو المره الاولى عندنا طعام كيتسمى مثير ستيمولوس انكونديسيونيل، المره الثانيه جرس اللي هو مثير محايد ستيمولوس نوتر، المره الثالثه جرس زائد طعام عطانا مثير ستيمولوس انكونديسيونيل، المره الرابعه جرس عطانا ستيمولوس انكونديسيونيل، بمعنى ان الجرس ولا بحال عنده ديك لا ميم فالور بحال الطعام، كيسيل اللعاب ديال الكلب. هنا كنتحدث على ان في هذا السؤال اللي قالوا لي quand le son de la cloche est associé pour la première fois avec la nourriture, elle déclenche un réflexe de salivation. Donc ici je parle d'un stimulus inconditionnel. La réponse est C. Pour conjuguer les verbes au temps composé un élève utilise que l'auxiliaire avoir. عندنا واحد لي باش يصرفنا لي فيغ في لي طون كومبوزي بحال باسي كومبوزي، بحال فيتور انتيريور، بحال بلوس كو بارفي. هادو كيتسمى لي طون كومبوزي، بالمقابل ديالهم هو لي طون سامبل والبريزون ان بارفي الى اخره. هنا واحد التلميذ باش يصرفنا هاد لي طون، باش يصرفنا الافعال في لي طون كومبوزي كيستعمل فقط لو فيرب ولا لوكسيليير افوار. سون بينوم هو لو بينوم ديالو، صافي الصديق ديالو ولا الزميل ديالو في القسم كيقول ليه il lui rappelle la bonne règle، كيقول ليه لا راه كيدير. اسكو ici on parle de هنا كنتحدثوا على ما يسمى بلا زون، لا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون، زي لا زون باردون لا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون ZPD. هذا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون هي واحد لا نوسيون اللي جات مع واحد العالم بيلاروسي سميتو فيغوتسكي. هذا فيغوتسكي اللي يجي بيقول لنا بان المتعلم التلميذ كيتعلم بطريقه افضل وطريقه سريعه الا كان الا كان اكومباني dans notre élève, d'un binôme ou d'un ami etc. يعني ان التعلم تيصبح اسرع الا كان واحد لاكومبانيومون. اذا لا zone proximale de développement c'est le fait que l'apprentissage devient de plus en plus facile lorsque l'apprenant ou lorsque l'élève est accompagné, lorsqu'il y a un accompagnement de l'élève. فهاد لا كيستيون هادي قالوا لنا pour conjuguer les verbes هاد التلميذ هذا كيستعمل فقط لو فيرب ولا لوكسيليير. عندك كاين فرق بين اوكسيليير و فيرب. لوكسيليير افوار كيستعمل فقط لوكسيليير افوار. صاحبو كيفكروا بالقاعده تقول لي لا انا نبدا كنستعمل افوار الى اخره. هنا كاين واحد المصاحبه، هنا كاين واحد لاكومبانيومون.
Donc la zone proximale de développement, elle est mobilisée chez le premier ou là le deuxième. Bien évidemment, elle est mobilisée chez le premier. هو اللي كيتعلم، هو اللي كيستافد من النصيحة ديال داك الصديق الآخر ديالو. Donc جاوب هو A. عندنا la zone proximale est mobilisée chez le premier élève. la réponse B ما صحيحاش. لاحظوا معايا la réponse C و D هما قالبين ليكم فقط ديك proximal proximité، ما كاينش شي حاجة سميتها لا زون دو بروكسيميتي. كاينه لا زون بروكسيمال هي اللي كاينه كمصطلح، حيت هذا مصطلح علمي. دونك المصطلحات العلميه خصنا نكونوا ما تيتبدلوش، ما يمكنش نبدلوهم. هما زون بروكسيمال ماشي زون بروكسيميتي. دونك سي و دي خصني نقسمهم من الدقه الاولى حيت هما اجوبه خاطئه. غتبقى لي ا و بي، غادي نبقى اناليزي باش فينالمون نقول كو لا ريبونس سي لا ريبونس ا. Sur quoi repose la taxonomie de Bloom? La taxonomie de Bloom هي واحد الصنافة. لا تاكسونومي هي صنافة باللغة العربية اللي فيها 6 مستويات. C'est une taxonomie des objectifs éducationnels. هي كتساعدنا باش اننا نحطو لا بون كونسين، سيتادير كو الا بغيت التلميذ يعرف واحد الكونسيبت ما يمكنش نقول ليه conjuguer par exemple le verbe كذا، خصني نقول ليه identifier le verbe. دونك باش يعرف خصني نقول ليه identifier، باش يطبق خصني نقول ليه conjuguer، باش يحلل خصني نقول ليه analyser. هادو لي فيرب ولا لي سي نيفو اللي كاينين في لا تاكسونومي دو بلوم. Benjamin Bloom, c'est un pédagogue américain, c'est le fondateur de la pédagogie de la maîtrise والاب المؤسس للبيداغوجية التمكن في أمريكا. Donc sur quoi repose la taxonomie de Bloom? C'est une taxonomie qui repose est-ce que sur la maîtrise des connaissances, l'importance des feedbacks, ou la rétroaction. C'est les activités intellectuelles construites autour de 6 niveaux hiérarchiques ou hiérarchisés dès l'objectif de l'apprentissage. Pourquoi le Basata? C'est une taxonomie dans laquelle il y a 6 niveaux qui propose des activités intellectuelles construites autour de ces niveaux hiérarchisés. Bonjour, dans cette séance, on va voir la correction de la situation problème de l'examen de 2016, spécialité française, cycle secondaire. Donc, la situation problème, on a le texte de Christian Poslonik. C'est un texte qui parle de la lecture. هذه أول حاجة خصنا نعرفها، كيتحدث لي على la lecture. دونك اول حاجه بطبيعه الحال كنديرها هي انني نقرا التكست ونعاود نقراه 3 fois ou plus pour le comprendre, c'est clair. Donc je vais d'abord lire le texte première, deuxième et troisième fois, pourquoi pas la quatrième fois, si bien évidemment si j'avais le temps. Donc بعدا غادي نشوف le paratexte, c'est-à-dire نشوف la source, l'écrivain, le livre منين خدينا le texte باش تكون عندي واحد الفكره نوعا ما على le contenu, على le sujet dont on va parler ce texte là. Donc اي texte عطاوه ليا كيف ما كان في la situation problème, je repère les mots clés. Première chose par laquelle je vais commencer, ça rentre dans ce qu'on appelle les stratégies de lecture. Donc les stratégies de lecture, la stratégie de lecture, elle a 3 stratégies. Elle a avant la lecture, elle a au cours de la lecture, elle a après la lecture. أي texte خصني كنتعامل معاه. Avant la lecture, qu'est-ce que je vais lire? Pourquoi je vais le lire? Au cours de la lecture, je repère, j'identifie les mots-clés, je cherche les sources, etc., l'écrivain. Et après la lecture, qu'est-ce que j'en ai tiré? Donc, première question, quelles sont les 2 thèses en présence dans ce texte? Nous avons 2 thèses tout simplement qui sont
deux conceptions, deux perceptions des choses. Première, c'est la conception erronée et fausse de l'acte de lire, vue par un certain nombre de personnes. Et la deuxième thèse, c'est la conception personnelle de l'auteur de l'acte de lire. C'est quoi lire pour l'auteur? Donc, nous avons deux perceptions différentes, celle de l'auteur et celle des autres personnes, des autres lecteurs, qui sont des lecteurs, pas des lecteurs actifs, mais des lecteurs, je dirais, passifs. On expliquera ça par la suite. Question 2. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? Tout simplement, la thèse défendue par l'auteur consiste à dire que la maîtrise de la lecture doit être un plaisir, non pas un automatisme. C'est-à-dire que le fait de lire un texte ne doit pas être vu comme une opération automatique, c'est-à-dire une opération que je fais à chaque fois quand je lis un texte. Le texte doit être interrogé, doit être vérifié, le texte doit être vu comme étant un plaisir, doit être vu comme étant un support dont je vais tirer plusieurs choses, un support avec lequel je vais parler, avec lequel j'aurai une relation qui sera singulière. L'auteur dans son texte parle d'une expérience singulière entre le lecteur et le texte. Quels sont les arguments utilisés par l'auteur pour défendre sa thèse? Donc nous avons plusieurs arguments présentés dans le texte par l'écrivain. L'écrivain présente l'acte de lire comme une sorte d'acte qui a été toujours mal compris par les lecteurs. Les lecteurs perçoivent le verbe percevoir, perçoivent l'acte de lire comme un acte qui ne fait pas appel à des stratégies, qui ne fait pas appel à des mécanismes, alors que l'auteur démontre le contraire. Le deuxième argument, c'est que l'écrivain il montre que la lecture d'un texte, c'est une expérience singulière qui change d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que cet individu-là, il est doté, il est armé d'un certain nombre de compétences, un certain nombre particulièrement de stratégies qui lui permettent de mener à bien, qui lui permettent de traiter comme il le faut un texte. Donc cette expérience entre le texte et l'individu sera, ou plutôt aura de bons résultats sur la lecture de ce texte-là. Alors qu'un autre individu ou un autre lecteur qui n'est pas actif, qui n'a pas ces stratégies-là, qui n'a pas ces compétences-là, il ne pourra en aucune manière pouvoir, donc il n'aura en aucune manière la possibilité de pouvoir comprendre et rendre le texte. Donc l'écrivain parle d'un mot-clé qui est très important, rendre le texte plaisant. Rendre le texte plaisant. C'est-à-dire que le texte doit plaire à son lecteur. Comment? La condition importante, la condition sine qua non pour que le texte plaise au lecteur, c'est que le lecteur doit être bien armé de compétences, de stratégies pour pouvoir finalement comprendre le texte et avoir une expérience qui sera singulière, qui est différente par rapport à un autre lecteur qui est passif, qui n'interroge pas le texte, qui ne pose pas de questions, qui ne réfléchit pas sur le texte. Le troisième argument, c'est de présenter le fait de savoir lire comme étant un acte qui n'est pas suffisant pour pouvoir, ou pour plutôt avoir le goût de lire. Pour avoir le goût de lire, pour avoir le goût de la lecture, je n'ai pas forcément besoin de savoir lire. Il y a des personnes qui savent lire, mais ils ne parviennent pas à ce paroxysme, à ce goût
à ce plaisir de la lecture, parce que ils ne sont pas, comme je l'ai dit auparavant, bien armés, ils ne sont pas dotés de stratégie. J'insiste sur le mot stratégie parce que la lecture aura besoin de stratégie. Également, l'écrivain montre que le fait de lire juste pour la lecture est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je répète la lecture d'un texte juste pour la lecture, je n'accéderai pas à ce plaisir-là. Pour pouvoir accéder à ce plaisir-là, il faut être un lecteur actif, un lecteur qui interroge le texte, un lecteur qui a une expérience, comme il l'a dit bien l'écrivain dans son extrait, une expérience singulière. Et finalement, il montre que la lecture doit déboucher sur un plaisir, et non pas je lis pour lire, je lis pour avoir un plaisir. Je lis le texte pour qu'il me soit plaisant. Question 4. En tant que futur enseignante, partagez-vous le point de vue de l'auteur sur la lecture? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que l'acte de lire doit être vu comme un plaisir et non pas une opération normale, un automatisme. Donc, le lecteur doit se doter de stratégies pour pouvoir appréhender, comprendre et saisir le texte, pour finalement aboutir à ce plaisir-là. Donc, pour avoir ce plaisir-là, je dois être compétent, je dois être quelqu'un qui est actif dans sa lecture. Également, le lecteur aura besoin de stratégies de lecture qui lui permettent de rendre le texte plaisant. Parmi ces stratégies, on peut citer des stratégies qui sont regroupées sous le titre de stratégies qui sont en rapport avec la phase de avant la lecture. Donc avant la lecture, il faut savoir pourquoi je lis ce texte. Je fais un petit survol, je cherche le titre, les images, les mots dans la marge. Je pose des hypothèses de lecture. Ça, c'est dans la stratégie de avant la lecture. J'ai également au cours de la lecture, je fais un petit film dans ma tête. Je note les mots-clés. Et finalement, après la lecture, qu'est-ce que j'ai tiré de ce texte-là? Je donne un point de vue. La dernière question, que proposeriez-vous donc pour développer le goût de lecture ou de lire chez vos élèves ou chez les élèves? Donc c'est très simple, proposer des activités ludiques, c'est-à-dire des activités par le moyen des jeux, créer également des défis de lecture, regrouper les élèves dans le cadre des activités hors classe, donc sortir de ce cadre-là classique, aller dans les jardins, lire dans les jardins, parler de son livre du jour. Donc il y a un tas d'activités qui permettent aux élèves d'avoir ce goût-là de la lecture.